Regeneration is the perfect word to describe this episode about House of Blessing. The baton of responsibility is slowly passed on from the first to the second generation of House of Blessing Shelter. The synergy between a mother and a daughter as owners of House of Blessing. We will take a look at some exciting activities with some of the furry friends, see some donor dogs, and listen to the story of a very special room in the shelter. Full report on the stories and activities of House of Blessing, only on The Shelter. We are back visiting one more animal shelter, and this time we will go to the House of Blessing Shelter. When we're just arriving, just like in the other shelters, the dogs welcome us. They want to interact with visitors. They want to find out who came. They're picking up our smell, and they want to be friends right away. Once the dogs get used to our presence, they immediately want us to play with them. How cute these dogs are! We can feel a cozy atmosphere when we enter the front area of House of Blessing, which is filled with plants. The vibe feels so comfortable that it instantly reminds us of our own backyard, with the warmth that makes us want to be here as long as possible. This is Mrs. Davina, the owner of House of Blessing Shelter. This high-spirited woman has described that House of Blessing is a shelter that operates independently. And this is Nina, her 20-years-old daughter, who keeps getting involved in the management of the shelter. The calm and dependable young woman looks very close with the furry friends. It seems that the mother and daughter complement each other in managing House of Blessing. The clear weather on this sunny day motivates Davina and her daughter Nina to begin their activities. Halo, sekarang kita lagi mau melakukan kegiatan spesial yang biasa kita lakukan setiap weekend, yaitu membawa dogi jalan-jalan. Yuk! The weather makes these beagles so excited. These dogs are going to be taken for a walk so that they can get fresh air. Moreover, walking became important for some of these dogs because they have to do more exercise as they are already overweight. Biasanya sih kita tiap weekend ajak jalan-jalan dogi-dogi kayak gini, dan tempat tujuannya tuh biasanya sih nggak jauh-jauh sih dari shelter, dan anak-anak juga udah terbiasa sih dibawa jalan-jalan, jadi kayak selama sepanjang perjalanan tuh mereka udah mau terjun aja karena mereka udah hafal sama jalan gitu. Jadi kalau diartikan itu kan House of Blessing adalah rumah berkat. Jadi harapannya kita bisa menjadi berkat untuk dogi-dogi yang terlantar ini, yang sudah tidak disayang ini gitu. Jadi kita berikan second chance ini. Oke, sekarang kita udah nyampe di tempat tujuan kita. Ini bisa dilihat kalau dogi-doginya udah pada excited banget ya, udah siap untuk terjun bebas nih kayaknya, untuk lari-larian. Simple routines like this are certainly fun for the dogs. Sometimes, of course, they'll need to do activities outside of the shelter. Not only the dogs, but Nina and her mom, Davina, are also enjoying the walk in this beautiful morning. The mother and daughter understand very well that something like this needs to be regularly done. Jadi kegiatan ajak jalan-jalan dogi ini adalah salah satu aktivitas yang penting kita lakukan ya, karena untuk menjaga kefitan tubuhnya mereka juga, fisiknya mereka juga, dan biar mereka juga mentalnya selalu terstimulasi gitu. Karena kan kayak di rumput-rumput ini kan sensori juga gitu loh. Biasanya kalau kita bawa anak-anak jalan-jalan sih kurang lebih setengah jaman ya, setengah jam sampai 45 menit.
Jadi buat teman-teman yang nantinya mau adopsi atau memang sudah sebagai caregiver dogi-dogi di rumah, punya hewan peliharaan di rumah, kita mau ngingetin juga untuk selalu menjaga kesehatan dan stamina daripada dogi-dogi ini dengan terus melakukan physical exercise ya. Jadi nggak cuma doginya aja yang physical exercise, kitanya juga sebagai caregivernya juga bisa mendapatkan exercise tersebut juga. Yuk kita go home. Feeling enough, Davina, Nina, the dogs, and the staff who participated in today's walk returned to the shelter. Past the joyous outdoor activities, these dogs become thirsty and they breathlessly drink the water that the staff has already prepared. For Davina and Nina, this morning have started with an activity that benefits both themselves and the dogs. Back in House of Blessing, we're looking at the daily routine of the shelter staff. Like any other shelters, their schedule begins with keeping the shelter areas clean before they'll be taking care of the dogs in the shelter. While the staff are working, we sometimes see Davina and her daughter Nina enjoying their interaction with the dogs. Nina also looks so amenable and comfortable to call over and engage with her favorite animals to play here. Jadi awal mula ketertarikan Mama terhadap dogi itu mulainya di tahun 2012, di mana Mama menemukan salah satu dogi yang dijual di salah satu pameran flora dan fauna di Jakarta. Kita lihat dogi kita ini yang kita namakan Yoko. Nah dari situ cinta kita terhadap anjing terus berkembang gitu. Jadi yang awalnya dari Yoko doang, akhirnya beranak sampai untuk sekarang ini kita pribadi punya 13 dogi dari berbagai macam ras gitu. Dan dari situ karena udah terlanjur sayang banget sama dogi, akhirnya dari cintanya Mama terhadap dogi, akhirnya Mama juga tergerak hatinya untuk membuat sebuah tempat ini. Dari penglihatan tante dia juga sayang kan sama anjing. Dulu kalau dia masih ingat, cita-cita dia memang pengen punya shelter ya sebelum kita punya shelter. Ya dia mau, dia suka bantu Mama, ya udah mamanya ya nggak apa-apa. Toh kan saya juga udah tua. Siapa yang warisin ini kalau bukan anak-anak muda sekarang ya kan? With her mother's sincerity and love for the abandoned dogs, Nina was moved to help her take care of the shelter dogs. Saya merasa sangat tergerak karena melihat Mama saya yang begitu tulusnya mengurus dogi-dogi yang memang tidak bisa menolong diri mereka sendiri gitu. Karena berbeda dengan manusia ya, manusia kalau kesusahan pasti masih punya nalar, masih punya thinking power gitu. Gimana caranya untuk survive, sedangkan kan kalau mereka ini tidak punya kapabilitas seperti kita gitu. Jadi aku sangat-sangat tergerak melihat Mama melakukan hal yang mulia ini. Saya pribadi saya merasa sangat fulfill sih dengan diberikannya kesempatan dan kepercayaan sama Mama untuk menjadi salah satu pengurus di House of Blessing ini. Saya merasa sangat grateful banget sih. The shelter has several areas. The first is the front area, where Davina and Nina would receive and liaise with their guests before entering the next area. And this is the middle area. Davina sometimes also call this area as the lower area. We can see how the dogs are intentionally unleashed so that they can play and run around as freely as they want. And this is the upper area. The dogs in the upper area are slightly larger than those in the lower area. They want the shelter dogs to remain in their respective areas. Sebenarnya kalau dari perbandingan mengurus anjing yang terlantar dan juga anjing pribadi itu perlakuannya
seharusnya tidak dibedakan ya, karena yang pasti benang merahnya itu kan cinta dan niat gitu, yang dimana kalau misalkan memang kita sudah sayang, pasti nanti timbul niat gitu. Jadi memang ketulusan itu tuh harus selalu ada gitu dalam mengurus anjing shelter dan juga anjing pribadi gitu. Jadi kalau mama sendiri itu setiap minggu pasti ada di sini, nginep beberapa hari gitu di sini. Dan kalau saya sempetin banget setiap minggu main ke sini karena untuk ketemu yang saya sayang juga di sini. We can see there are several purebred dogs in House of Blessing. The purebreds have been abandoned by their owners and finally became permanent inhabitants of the shelter. It's quite heartbreaking to see because most of the purebreds are pets that used to be well nurtured and maintained, but for one reason or another were abandoned by their owners. The name of the place is clearly reflected not only through the personality of Defina and Nina towards abandoned animals. It is also reflected in the way the workers handle, care for, and treat all the dogs. Many of the dogs kept here are rescued from a variety of tragic and sad circumstances, but Defina compassionately takes them in. Some of the dogs were even rescued from slaughterhouse, and Mrs. Defina doesn't hesitate to dig into her wallet to save the dogs. Di bulan Juni 2022, saya dapat laporan dari teman juga. Pas lihat videonya saya kaget. Nggak tahu mau gimana. Saya telepon teman-teman saya, udah ambil katanya, ambil Dev gitu. Oke, besok pagi saya ambil gitu. Kita ambil semua tuh anjing, siapin mobil. Pas saya sampai sana, mau pingsan saya lihat. Anjing udah dehidrasi, udah diikut, udah kasihan lah, saya udah nangis gitu. Saya masuk ke dalam, saya lihat yang punya juga udah tua. Ya tetap kita edukasi, tetap jawabannya kalau aku tidak jual ini kalian mau biayain hidup aku gitu. Tuh akhirnya tawar menawar, akhirnya saya angkut semua itu 15 ekor atau berapa ekor. Many lives have been spared by accommodation from House of Blessing, and many dogs are given a second chance. There is one area at House of Blessing that is special. The Ruang Sinta area. The name Sinta is taken from one of the dogs that has been rescued and kept in this place as an act of remembrance and homage to Defina beloved dog. Sebelumnya sih kita udah nge-rescue beberapa ekor kan, tapi kok ini kok parah gitu. Saya coba deketin Sinta ini, kok dia nurut. Akhirnya saya izin sama pemiliknya namanya Abah. Si Abah ini petani, jadi Sinta ini membantu abahnya menarik kayu gitu. Sampai di dokter, kok ini udah terlambat ya katanya. Ternyata tumornya bukan hanya satu, banyak. Ya berjalannya waktu akhirnya diangkat 1 minggu kemudian. Jadi kita bertahap angkat sampai ke 3 kali. Berjalan dengan waktu di 2018 udah operasi ketiga, dia udah aman. Keempat dia steril ya. Udah makin cantik. Di 2020 mulai lagi. Sampai akhirnya dia pergi dalam kondisi 15 kali operasi. Ya pasti sedih ya, pas dia pergi ya memang sempat diem sih selama 3 bulan karena ya setianya dia ke saya, mau mati pun dia nunggu saya. Saya bilang Sinta mau pergi ya. Ya sudah kalau Sinta udah mau pergi nggak kuat. Mama rela asal Sinta bahagia gitu. Dari situ ya saya berjanji saya akan menolong. Sudah ada saudaranya Sinta. Yang di luar sana itu aja sih. Besides for one special room, there is also a special dog who was named after Sinta. Favoritnya banyak, yang pasti semua sayang. Tapi yang pasti ada yang spesial ya. Mana dia? No? Yang coklat ikutin saya terus tuh. Itu saya namain Cynthia. Karena dia agak mirip sama Sinta kelakuannya. Makanya namanya Cynthia. Ada dia nih di belakang saya. Nih,
Malah tidur manja. Alele. Manjanya. Ih, malu ah. Malu. Mungkin untuk anjing shelter, untuk awal kita mendapatkannya memang lebih agak ribet ya, karena kan kita harus cek keseluruhan dulu, dan kalau misalkan memang harus ada tindakan medis juga kita akan lakukan tindakan medis. Cuman untuk care-nya juga sama aja sih gitu, dan menurut saya sih tidak seharusnya dibedakan ya. Hidup semestinya memberikan kehidupan pula gitu. Jadi saya percaya setiap manusia itu punya cinta kasih yang sangat banyak, dan cinta kasih yang kita miliki itu bisa banget jika disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan atau makhluk hidup yang membutuhkan gitu. Mrs. Davina said that some of the shelter dogs are assigned and qualified to become donors. Like some of their Lapskis, all of them are dogs that had been rescued by House of Blessing. They were prepared to help when there is another dog that's needing blood and other medical support, whether from or outside of the shelter. There are also domestic or local breed donor dogs. This is Si Putih, who is very dedicated as one of the local donor dogs. Nah, ini anjing pendonor, memang kita dia nggak mau keluar. Kita buka juga dia nggak bakal keluar. Nah, ini memang tempat dia di sini. Ini kisah anjing sahabat saya yang ditinggal mati COVID. Today, Davina gives some special treat to the 4 donor Lapskis. Ham, how lucky they are. Kebetulan kita lagi dapat ham ya. Kita beli ham buat mereka. Kan orang aja makan, anjing kita makan ham. Iya, tunggu ya. The treat is also used by Davina to train them. Pekerjaan sehari-hari saya kasih bersih kandang, kasih makan dogi-dogi, terus kalau ada dogi-dogi yang sakit diobatin, terus kalau ada kuping yang kotor dibersihin, cukur rambut, terus potong kuku. Harapan saya ke depan semoga House of Blessing semakin terbaik, buat teman-teman yang kerja di sini juga tetap semangat, kita semua saling support. Later in the afternoon, the staff's activities continued. The staff trims the fur of some dogs in the shelter. Already a routine. They're doing it also because House of Blessing is going to receive some guests who'd want to play with the dogs. They hope that the dogs will look neat and clean. This afternoon, House of Blessing is having some visitors. And certainly, this is going to be special for the dogs. In addition to getting acquainted and playing, the dogs can also have the opportunity to be adopted by the visitors. The awaited guests finally arrive. Look at how the dogs are welcoming their guests again with joy. They come to them barking, wanting to interact with them. If only we could understand what these furry friends are trying to say. Look at the friendly and spoiled look of these dogs, making anyone who looks at them melt. Aku tuh udah berapa kali kesini. Di sini tuh aku senang ketemu sama para anak buah sini karena lucu-lucu banget. Dan kita tuh kesini buat refreshing juga, healing juga. Karena kan ketemu sama mereka tuh kayak penyemangat gitu kan ya. Nah kita juga kadang-kadang suka bawa cemilan kayak biskuit atau sayur-sayur. Jadi itu untuk donasi kayak gitu sih. Di sini tuh terawat dan anak bulu juga kelihatan banget sehat. Dan tempatnya juga bersih sih kalau menurut aku, nyaman buat mereka gitu. Aku juga kesini tuh ada salah satu anjing favorit aku, jadi mau lihat.
ini loh, si lucu ini. Jadi aku tuh sering kesini tuh main sama dia. Tuh, lucu gak? Oke, kita main lagi. Oke, dadah. Let's hope that by playing around at House of Blessing, this charming girl is convinced to adopt one of the dogs from this place. Karena saya sendiri itu sebenarnya masih full time bekerja sebagai karyawan swasta ya. Jadi memang di sini itu saya lebih melengkapi apa yang kurangnya ya. Dan kalau yang saya lihat itu di sini masih bisa banget dikembangin di sosial medianya dan juga di konten-kontennya gitu. Jadi kalau saya lagi main-main ke sini, setiap minggunya saya akan mencoba untuk mengambil gambar, mengambil video daripada anabul-anabul ini gitu. Dan ya creating contents out of it sih. The large number of dogs here does not make Devina forget about her employees. For her, the employees' well-being is just as important as the dogs. Jadi di sini kita tidak mensejahterakan dogi aja, tapi pegawainya juga kita tetap di nomor satukan. Sebab mereka juga kan kita tahu sudah capek mengurus dogi-dogi yang ada di sini. Sama-sama kita sejahterakan, jadi dua-duanya seimbang gitu. House of Blessing is still doing its best to continue to provide shelter for abandoned dogs. Otomatis kan kita harus mikir misi jangka panjangnya apa gitu untuk ke depan anjing-anjing ini gitu. Dan kebetulan kan Tante udah alih ke anak. Untuk seluruh shelter-shelter seperti kami, harapannya adalah gimana caranya kita bisa terus menyelamatkan atau merescue dogi-dogi dan selalu memberikan tempat singgah ya untuk mereka-mereka yang tidak mampu gitu. Tapi kalau untuk HOB sendiri, pengen banget untuk bisa punya tempat yang permanen ya untuk mereka tinggal gitu. Saya harap semakin banyak orang yang bisa terbuka hatinya dan terbuka pikirannya terhadap seluruh makhluk hidup yang tidak mendapatkan haknya mereka gitu. Kita akan berjuang terus-terusan untuk memberikan hak-hak tersebut untuk mereka. Untuk yang sekarang ini yang kita handle adalah dogi. Untuk donasi sekecil apapun kita tetap terima, kita tetap berterima kasih gitu.